ассалому алейкум бинандагони азиз, ин лаҳза барномаи иттилоъоти ахбор манзури шумо мегардад. Дар студияи Илҳом Бобоев. дар бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд мулоқоти раиси вилояти Суғд бо як гурӯҳ табибони ҷумҳурии Ӯзбекистон баргузор гардид. ёдовар мешавем ки мутахассисони варзидаи кишвари ҳамсоя давоми 2 рӯз дар вилояти Суғд қарор доштанд ва бо ҳамтоёни худ табодули таҷриба намуданд то хуруҷи бемориҳои сироятӣ пешгирӣ карда шавад. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода табибони ҷумҳурии Ӯзбекистонро ба ҳузур пазируфт. Табибони ҷумҳурии ҳамсоя иборат аз 4 нафар табиб эпидемиолог, вирусолог ва аҳёгаронӣ бо мақсади дастгирӣ ва табодули таҷриба ҷиҳати мубориза бар зидди паҳншавӣ ва сироятёбии бемории COVID-19 бо ҳамтоёни тоҷики худ ба вилоят ташриф оварда буданд. зимни мулоқот раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода меҳмононро хайрамақдам гуфта қайд намуд, ки пандемияи бемории коронавирус имрӯз зиёда аз 200 давлати дунёро фаро гирифта, он охири моҳи апрел дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба қайд гирифта шуд. аз рӯзҳои аввали пайдоиши беморӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати пешгирии паҳншавӣ ва табобати мубталоёни бемории нави коронавирус COVID-19 ситоди ҷумҳуриявӣ ба фаъолият шурӯъ намуда дар вилояти Суғд бошад, бо роҳбарии раиси вилоят ситоди вилоятии шабонарӯзӣ амал менамояд. бо иқдоми пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев аз рӯзҳои аввал кӯмаки башардӯстона ва барои ёрии амалӣ 11 нафар табибони варзидаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба кишвари мо сафарвар карда шуданд, ки ин нишони дӯстии халқҳои ба ҳам дӯсту бародарро, яъне тоҷику ӯзбекро нишон медиҳад. дар вилояти Суғд барои кормандони соҳаи тиб ҷиҳати муолиҷаи сокинон тамоми шароитҳо фароҳам оварда шуда, табибон бо маводи дороворӣ, либосҳои муҳофизатӣ, антисептико пурра таъмин карда шуданд. натиҷаи меҳнати шабонарӯзии табибони тоҷик буд, ки имрӯз дар вилояти Суғд сироятёбӣ ба бемории мазкур рӯз аз рӯз коҳиш ёфта истодааст. роҳбари гурӯҳи табибони варзидаи ҷумҳурии Ӯзбекистон Неъматҷон Ибрагимов ба раиси вилоят иттилоъ дод, ки гурӯҳи табибони ӯзбекистонӣ таи 2 рӯз дар якҷоягӣ бо ҳамкасбони тоҷики худ дар беморхонаҳои вилоят фаъолият бурда бо ҳамдигар табодули таҷриба намуданд. мафсуф қайд намуд, ки дар беморхонаҳои вилоят табибони касбӣ фаъолият доранд. бисёр методҳои пешрафта ҷавобгӯ ба талаботи созмони умумиҷаҳонии тандурустӣ ба роҳ монда шуда, муолиҷаи беморон ба таври ҳирфаӣ сурат гирифта истодааст. аз ҷониби меҳмонон зикр карда шуд, ки дар вилояти Суғд бо чунин тарзи корбарии табибони пуртаҷриба ҷиҳати пешгирии паҳншавӣ ва табобати мубталоёни бемории нави коронавирус COVID-19 дар ояндаи наздик ин беморӣ пурра маҳв хоҳад гардид. раиси вилояти Суғд Раҷабой Аҳмадзода дар охир барои кӯмак ва дастгирӣ ба табибони кишвари ҳамсоя ҷумҳурии Ӯзбекистон миннатдорӣ баён намуда, ба фаъолияти касбияшон барори камёбиҳо орзу намуд. Цель нашего приезда в Таджикистан благодаря улучшению ситуации и отношений между двух президентов, президента Узбекистана Шавкат Миромоновича Мирзиёева и Эмомалӣ Раҳмон, открылись границы, улучшилось отношение, и на сегодняшний день это еще раз доказало отношения между двух государств. Таджикистан — это наш сосед, это наши родные, мы одной веры, и при таких заболеваниях, пандемии мы готовы были прийти, делиться своим опытом, который чуть раньше у нас началось в отношении к вашей стране, пандемия, и мы сегодняшний день встретились со всеми представительствами медицинского сферы здравоохранения и поделились своим опытом. На сегодняшний день Таджикистан взял в руки пандемию коронавируса, и они уже идут на правильном пути. Недавнешний ВОЗ тоже оценил положительные действия. И я надеюсь, благодаря усилиям наших дружеских отношений мы победим вместе этот коронавирус. Сегодня состояние, я скажу, в частности, Сахалинской области. Вчера были мы в многопрофильной больнице. Работа налажена на хорошем уровне. Специалисты очень грамотно, мы имели беседы с ними. Они идут по всем требованиям и всем протоколам ВОЗа. И они с нашими тоже один к одному отработанными протоколами. В принципе, система работы налажена. Благодаря, и вот сегодня мы еще с мэром общались, свои мнения сказали. С его стороны тоже очень много внимания относительно к медработникам, сотрудникам здравоохранения. И план обеспечения такого острого дефицита медикаментов, индивидуальной защиты средств я не видел. Я думаю, это так будет продолжаться, и в скором ближайшем мы победим эту пандемию.
از جانب شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای به ولایت سوغد تجهیزات طبی، داروواری، لباسهای محافظتی و دیگر لوازمات ضروری وارد کرده شد. این اقدام در دایره مناسبت‌های حسنه دو کشور تاجیکستان و خیتای عملی گردید. در دایره مناسبت‌های دوستانه جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین از جانب شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای مقدار زیادی لوازمات طبی به مانند تجهیزات EVL، لباس‌ها و نقاب‌های محافظتی، داروواری و دیگر چیزهای ضروری به ولایت سوغد دسترس گردید. در مراسم قبول این کمک بشردوستانه رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده اشتراک نموده از مناسبت‌های حسنه تاجیکستان و خیتای سهم کارخانه‌های مشترک صنعتی در رشد اقتصادیات و تقویت همکاری‌ها در بخش‌های گوناگون یادآوری نمود. گفته شد که برای مبارزه بر ضد پنجشنبه بیماری سیرتی کرونا ویروس در تاجیکستان با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تدبیرهای ضروری اندیشیده شده است. رئیس ولایت قید نمود که شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای در چهارچوبه مناسبت‌های نیک دو کشور به هم دوست و برادر تاجیکستان و خیتای تأسیس یافته دوام سال‌هاست که فعالیت دارد. امروز در کارخانه مشترک زرنیسار بیشتر از 3000 نفر کار می‌کنند. شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای برای حفظ سالمی آنها به مقدار ضروری داروواری، لباس‌های محافظتی، تجهیزات و لوازمات طبی دسترس نموده است. ضمن صحبت تاکید گردید که مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوغد برای عملی شدن هدف‌های نیک و سازنده شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای مساعدت می‌کند. نمایندگان شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان و خیتای برای دستگیری و غمخوری به حکومت جمهوری تاجیکستان میانه‌داری بیان نمودند. اضافه کرده شد که جمهوری مردمی چین همیشه در پهلوی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و در روزهای اول پیدایش بیماری کرونا ویروس در چین حکومت جمهوری تاجیکستان از اولین‌ها شده کمک‌های بشردوستانه فرستاده بود. اظهار باوری گردید که مناسبت‌های دوستانه دو کشور به هم دوست و برادر بیش از پیش تقویت می‌یابد. Китай и Таджикистан – это хорошие друзья и хорошие соседи. Между главами двух государств и народом очень хорошие отношения и дружба. В протяжении 30 лет, как компания здесь работает, мы постепенно получаем поддержки, сильные поддержки от уважаемого президента Эмомали Рахмон, от разных, то есть государственных органов. Особенно внутри включать ваши местные жители, народа. Они нам много помогали. Мы помним, когда в Китае, в Хубэй провинции, в Ухан город был вирус в первоначале. От вашего государства нам тоже привезли, тоже помогали. Мы помним и благодарны. Хорошие соседи в том смысле, что в трудное время совместно помогать сотрудничать, чтобы совместно преодолеть это трудности. Мы уверены, что под руководством уважаемого президента Эмомали Рахмон мы обязательно преодолеть это вируса и вернуть народам спокойно, счастливой жизни. Наша компания, Таджикская китайская горно-промышленная компания, постоянно будет стоять рядом с вашим народом. سالی جاری در پرتوی دستور سپارش‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ناحیه مسجد در روزهای تجدید از جشن 23مین سالگرد عید وحدت ملی 47 انشاءات تعیینات گوناگون بنیاد و مورد بهره برداری قرار داده می شود. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده ضمن سفر کاری به ناحیه مسجد از جریان انشاءات ساخته شونده شناس گردیده جهت با صفت به اتمام رسانیدن کارهای ساختمانی دستور سپارش‌های مشخص داد. در پرتوی دستور و هدایت‌های اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده ساکنان ناحیه مسجد کوشش دارند که جشن‌های بزرگ و فرخنده 30 سالگی استقلال دولتی و 23مین سالگرد عید وحدت ملی را در سطح بلند استقبال نمایند. در این روند تا جشن 30 سالگی استقلالیت در ناحیه مسجد بنیاد بیش از 530 انشاءات به نقشه گرفته شده است. رئیس ولایت سوغد رجب احمدزاده ضمن سفری کاری به این ناحیه از جریان بنیاد انشاءات گوناگون از قبیل مکتب نو زمانوی در محله گنج‌آباد جماعت دهات سوغدیان ناحیه مسجد از نزدیک شناس گردید. طور اطلاع داده شد مؤسسه مذکور در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و با نظرداشت فراگیری خوانندگان و تعلیم و تربیت در محله نوبنیاد ساخته شده ایستاده است. طبق لایحه مکتب مذکور برای زیاده از 1000 نفر خواننده در دو بست پیش بینی شده دارای تالار ورزش، آشخانه و تالار مجلس، حجره‌های کاری آموزگاران، کتابخانه و غیره می باشد.
فرمایشگر انشاءات اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و پودرچی جمعیت اداره مسئولیت محدود ساختمان 3 میباشد. رئیس ولایت جهت سری وقت و باصفت به انجام رساندن کارهای ساختمانی و سبز و خرمگردانی اطراف مؤسسه و مسئولین دستور و سپارش‌های مشخص داد. اینک با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی نوی مسجد و دستگیری صاحبکاران محلی در درآمدگاه نوی مسجد رمزی پخته با بلندی 20 متر بنیاد کرده می شود. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از روند کارها در این انشاءات نیز از نزدیک شناس شده تاکید کرد که گذاشتن این رمز به نوحی مسجد خیلی موافق می باشد، زیرا نوحی مسجد از زمره منطقه‌های در کشور است که دهقانان مهنت‌کاران آن همساله در سمت استحصال پخته که همچون اشیاء خام صنعتی می باشد سهم ارزنده می‌گذارند. باغ فرهنگی فراغتی تاجیکستان نیز در روزهای تجلیل از عید وحدت ملی مورد بهره برداری قرار داده می شود. طور اطلاع دادن باغ مذکور دارای 4.6 هکتار مساحت بوده، طبق لایحه آن با اسلوب خاصه که فراگیری منظره‌های زیبایی همه منطقه‌های تاجیکستان است بنیاد کرده می شود. آن زمان برای انجام کارهای ساختمانی نزدیک 60 نفر متخصصان جمعیت دارای مسئولیت محدود برق ساختمان به کار مشغول می باشند. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از وضع کنونی این باغ فرهنگی شناس گردیده برای بنیاد اینفراستراکتور ضروری و شناندن گل و درختان آرایشی و مسئولین دستور و سپارش‌های قطعی داد. در باغ فرهنگی فراغتی تاجیکستان نشستگاه‌های زمانوی، فواره‌ها، میدانچه برای بازی کودکان، اتراکسیون‌های زیبا و غیره تشکیل گردیده شده است. البته پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن این باغ زمانوی برای ساکنان و مهمانان نوحی مسجد امکانی وسیع استراحت و فراغت فراهم می‌گردد. باید گفت که همه اتراکسیون و انشاءات باغ مذکور طول سالیانی زیاد است که از فعالیت باز مانده بودند. در دایره کارهای آبادانی به استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و جدی سزاوار پیشواز گرفتن عید وحدت ملی با مبلغ‌گذاری دیرکسیون دولتی ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قصر فرهنگ در نوحی مسجد بنیاد گردیده شده است. قصر فرهنگ دارای 1000 جای نشست بوده. در این انشاءات همزمان محفل‌های گوناگون برای مشغول شدن نورسان و جوانان و رشد هنرهای مردمی تشکیل کرده می شود. رئیس ولایت رجب‌بای احمدزاده با یادآوری از سیاست فرهنگ‌پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان ابراز داشت که بنیاد چنین انشاءات بیشک برای پیشرفت ساحه فرهنگ و تربیت خوب معنوی جوانان مساعدت می نماید. در ادامه سفری کاری به نوحی مسجد رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از رفت بنیاد ورزشگاه مرکزی نیز شناس گردید. یادآور باید شد که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان ضمن سفری کاریشان به نوحی مسجد سال 2016 برای لایحه‌کشی و ساختمان یک زمره انشاءات گوناگون دستور و هدایت‌ها داده بودند. یکی از چنین انشاءات اجتماعی ورزشگاه زمانوی در مرکز نوحی مسجد میباشد که با گنجایش 10,000 جای نشست بنیاد گردیده شده است. برای بنیاد ورزشگاه مرکزی طبق لایحه 11 میلیون سومانی پیش بینی گردیده کارهای ساختمانی الحال با سرعت ادامه دارد. فرمایشگر انشاءات دیرکسیون ساختمان انشاءات‌های حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده. پیمانکار جمعیت دارای مسئولیت محدود ساختمان 3 نوحی مسجد می باشد. در شفت ورزشگاه اینچنین قصر ورزش با نام پهلوانان سوخت بنیاد گردیده شده است که آینده برای رشد ورزش در ناحیه و تربیت ورزشکاران نامور سهمگذار خواهد بود. تالار ورزشی با خرج 1.2 میلیون سومانی ساخته می شود. فرمایشگر این شد اداره ساختمان اساسی مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت بوده. پیمانکار جمعیت دارای مسئولیت محدود فروخروزی نوحی مسجد است. مورد به ذکر است که در این موضع حوض شناوری نیز بنیاد کرده می شود. چنین انشاء در نوحی مسجد جهت مشغول شدن ساکنان به شناوری زمینه واقع می‌گذارد. در دایره تدبیرهای سازندگی در نوحی مسجد بنیاد میدان پرچم دولتی در مساحت 70 سوتیق با سرعت ادامه دارد. رئیس ولایت سوخت رجب‌بای احمدزاده از روند کارهای سازندگی در این انشاءات نیز از نزدیک شناس شد. طور اطلاع دادن بلندی پایه پرچم دولتی که در این موضع قامت افراخته شده است 44 متر می باشد. اینچنین فواره‌های زیبا نیز تشکیل گردیده جایهای نشست برای ساکنان و استراحت و فراغت آنها فراهم آورده می شود. البته طول سالهای اخیر در اکثریت شهر نوحه‌ها خیابان‌های پرچم دولتی بنیاد گردیده شدند که آن برای بلند برداشتن احساس وطن‌دوستی و ارج گذاشتن به مقدسات دولتی مساعدت می‌نماید. کارهای سازندگی از جمله بنیاد بینای یورورسان در نزد مهمانخانه مقامات اجرایی حکومت دولتی نوحی مسجد وسعت تازه دارد. ساکنان نوحی مسجد از چنین اقدام‌های سازنده پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان بسیار قناعتمند بوده از آن می‌بولند که در چنین وطن آباد و شکوفا زندگی دارند. نوحه مسجد با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی
پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان چندین انشاءات‌های بزرگ به مانند ورزشگاه برای 10,000 جای نشست، قصر فرهنگ زمانوی برای 1000 جای نشست و اینچنین میدان پرچم و دیگر باغ‌های استراحتی و فراغتی برای مردم ساخته به استفاده دادند که ما از این تشبس‌های پیش گرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امالی رحمان از نام کل مردم مسجد منتداری بیان کرده کوشش میکنیم چنین کارهای آبادانی سازندگی را با مرام ادامه داده در رشد و نموی وطن عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم. در ناحیه کارهای سازندگی و آبادانی با مرام رفته ایستادند. راسته به خیابان ها روز تا روز گلپوش کرده شده ایستادند. مردم ناحیه مسجد سیاستی خردمندانی پیشوای ملت را داید به رواج دادن کارهای آبادانی و سازندگی ادامه داده ایستاده کوشش میکنند که جشن 23مین وحدت ملی را در سطح بلند تجلیل نمایند. مقامات اجرایی حاکمی در این ولایت سوخت تحت سروری رئیس ولایت سوخت محترم رجب احمدزاده با کارهای آبادانی و سازندگی در ناحیه مسجد توجه خاص میدهند. ساکنان ناحیه مسجد امروز با احساس بلندی وطن دوستی بحر آبادی وطن عزیزمان کمر همت بستند. طور معلوم است این زمان با استقبال 23 سالگرد عید وحدت ملی در ناحیه مسجد بنیاد نزدیک 30 انشاءات با مرام ادامه دارد. ما ساکنان ناحیه مسجد کوشش می نماییم که همیشه این گوشه وطن نیز آباد باشد. در ادامه سفر کاری به ناحیه مسجد رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده با فعالیت از پایگاه‌های آبکشی، نشو و نمای پخته و جمع‌آوری پیله در جمعیت دهاتی نوبهار شناس کردید. دستور داده شد که باید به مسئله‌های ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های کشاورزی، تامین آنها با آب و استحصال هرچی بیشتر پیله اعتباری خاصه ظاهر کرده شود. در ادامه سفری کاری به ناحیه مسجد رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از جریان فعالیت پایگاه آبکشی ینتوق 1 شناس شد. طور اطلاع دادن پایگاه آبکشی مذکور اقتداری آبیاری 9000 گکتار زمین ها را دارد. همه اگریگات های پایگاه آبکشی سال جاری نیز از تعمیر خوش صفت برآورده شده است. در مجموع در ناحیه مسجد 17 پایگاه آبکشی موجود است و توسط همه پایگاه های آبکشی 22500 گکتار زمین ها آبیاری می‌گردند. رئیس ولایت تاکید کرد که واقعا ناحیه مسجد از زمره نواحی بزرگ کشاورزی در ولایت سوخت میباشد و زمین‌های ناحیه با استفاده از پایگاه‌های آبکشی آبیاری می‌گردند. از این رو باید پایگاه‌های آبکشی خوب فعالیت نمایند و دهقانان به مشکلی با آب پالیزی تامین باشند. سال جاری محض با دستگیری رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از بودجه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت 300,000 سومانی مبلغ جدا کرده شد که آن برای فعالیت با مرام دستگاه‌های آبرسانی، تامین زمین‌ها با آب و به این وسیله رویاندن حاصل فراوان زمینه با اعتماد می‌گذارد. امسال دهقانان ناحیه مسجد نزد خود مقصد گذاشتند که نزدیک 40,000 تن پخته استحصال نمایند. اهل جامعه مهنتی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه مسجد برای در موسم آبرسانی سال 2020 تیار نمودن پایگاه‌های آبکشی، کانال‌های ماگیسترالی آبگذر و انشاءات‌های هیدرotехنیکی داخلی جدید نموده به موسم آبرسانی سال 2020 همه دستگاه‌ها، انشاءات‌ها، قسم‌های برقی، پایگاه آبکشی در موازنه اداره بودار را تعمیر و ترمیم نموده برای سری وقت با آب پالیزی تامین نمودن خواجگی‌های دهقانی همه چاره را اندیشیدند و در موسم امسال تامین نمودن آب پالیزی با خواجگی‌های دهقانی ناحیه یگان مشکلی نمی شود. ما با همین خواجگی‌های دهقانی 14 اساسیه استفاده برندگان آب موجود است. آنها با هم 22,000 گکتار زمین‌های کشاورزی ناحیه با خواجگی‌های دهقانی شرطنامه بندی نموده برای در موسم امسال با آب پالیزی تامین نمودن آمادگی دیده ایستادند. رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده از روند کارهای صحرایی از جمله نشونمای پخته در خواجگی دهقانی مرادبک شناس گرده بیان داشت که پخته همچون اشیای خام صنعتی در رشد اقتصادی کشور نقش ارزنده دارد.
масоҳати заминҳои ин хоҷагӣ 8 гектар буда, аз он дар майдони 5 гектар пахта, 2 гектар полезӣ ва 1 гектар хӯроки чорво кишт карда шудааст. айни замон корҳои нармкунӣ байни қаторҳо идома дорад. раиси вилоят ба деҳқонони пешқадам ва мутахассисони соҳа тӯҳфаҳо тақдим намуд. дар ноҳияи Масҷоҳ низ айни замон ҷамъоварии пилла бо маром идома дорад. тавре иттилоъ дода шуд, кирмакпарварони ноҳия имсол 130 қуттии кирмак гирифтанд, ки аз он ният доранд 5 тонна пилла истеҳсол намоянд. аснои шиносоӣ аз раванди ҷамъоварии пилла дар хоҷагии деҳқонӣ бо бодеҳқон шаши ҷамоати деҳоти навбаҳори ноҳияи Масҷоҳ раиси вилоят баён дошт, то ҳаҷми ҳосилнокии пилла низ баланд бардошта шавад, зеро дар ин самт кирмакпарварони ноҳияи Масҷоҳ таҷрибаи ғанӣ доранд. умуман дар ноҳия ҳамин хоҷи деҳқонӣ ҳамин ҷамоати навбаҳор таҷрибааш калон аст. одамои 20 сол 25 сол таҷриба доранд. вақт чанда барг таъмин мекунанд, вақт барг ба кирмакҳо метиҳанд. ҳоли ҳамин 2 рӯз дар мехӯрад, ҳамин қуттӣ ба мепешад. ҷамъовари ҳар як қуттӣ план 40 кило аз 100 килоро мегузарад. масалан масъулини хоҷагии деҳқонӣ бо бодеҳқон 6 2 қуттии кирмак гирифтанд ва азм доранд, ки беш аз 100 килограмм ҳосил ба даст оваранд. яъне дар маҷмӯъ танҳо дар самти кирмакпарварӣ дар ноҳияи Масҷоҳ аъзои 200 оила бо ҷойи кор таъмин ҳастанд ва барои ҳар 1 килограмм пиллаи истеҳсолнамудаи онҳо саривақт 10 сомонӣ дода мешавад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва кирмакпарварони пешқадами ин хоҷагӣ низ тӯҳфаҳо супорид. бо мақсади шиносоӣ аз ҷараёни фаъолияти табибон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо кормандони соҳаи тандурустии ноҳияи Масҷоҳ мулоқоти самимӣ анҷом дод. дар ин рӯз ҳамзамон раиси вилоят ба чанде аз ҷавонони бо амри тақдир маъюб буда тӯҳфаҳо супорид. бояд гуфт, ки ҳифзи солимии ҷомеа ва ашхоси бо амри тақдир маъюбу ятим монда зери таваҷҷӯҳи хосаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. ҳифзи солимии ҷомеа дар мадди назари давлати ҳукумати мамлакат хоса асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дорад. бо такя ба дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода бо табибону кормандони маркази саломатии шаҳраки Бӯстони ноҳияи Масҷоҳ суҳбати самимӣ анҷом дод. таъкид гардид, ки имрӯз кулли табибони кишвар бо эҳсоси баланди масъулиятшиносӣ ҷиҳати мубориза бо бемории сироятии COVID-19 кору фаъолият доранд. тавре иттилоъ дода шуд, айни замон дар сохтори кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Масҷоҳ 320 нафар кору фаъолият доранд, ки аз ин шумора дар маркази саломатии шаҳраки Бӯстон 100 нафарро дар бар мегирад. айни замон барои кормандон дар ин марказ тамоми шароити зарурӣ мавҷуд мебошад ва онҳо баҳри саломатии мардум шабонарӯзӣ заҳмат кашида истоданд. фароҳам будани шароити хуби кору хизматрасонӣ барои саривақт муоинаву табобат намудани бемориҳо кӯмак хоҳад кард. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода заҳмати кулли кормандони соҳаи тандурустиро дар самти ташхис ва табобати бемориҳои сироятӣ аз қабили бемории сироятии COVID-19 бузург арзёбӣ кард. маврид ба зикр аст, ки барои муассисаҳои тиббии ноҳияи Масҷоҳ низ тӯҳфаҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастрас гардид, ки аз ин иқдом кулли табибон сарфароз мебошанд. инчунин аз ҷониби раиси вилоят ва раиси ноҳияи Масҷоҳ барои кормандони соҳаи тибби ноҳия ғамхориҳо карда шуд. яъне маҷмӯи умумии тӯҳфаҳоро маводи ғизоӣ, доруворӣ ва либосворӣ ташкил медиҳад. раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баён дошт, ки пеш аз ҳама ба масъалаи бурдани корҳои фармондадиҳӣ дар байни аҳолӣ, робита бо сокинон, ташхису муолиҷаи саривақтии беморон диққати хоса зоҳир карда шавад. баён дошта шуд, ки минбаъд боз ба табибон ғамхориҳо зоҳир мегарданд. ба пешвои миллат ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон миннатдории худамро баён мекунам, чаро ки ба мо мана ёрӣ додан. барои мо формаҳое ки 001 мепӯшем, ниқобҳо досодиянд, перчаткаҳо мо досодиянд, бемалол касалоро қабул мекунем, нотарсида шабу рӯз дар хизмати халқ ҳастем. мо аз кӯмакҳои пешвои миллат ки ба мо дастрас шуд миннатдор ҳастем. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода дар ноҳияи Масҷоҳ корҳои безараргардонӣ бо истифода аз техникаҳои лозима тақвият дода шудааст. тибқи иттилои масъулини маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии ноҳия, корҳои безараргардонӣ дар кӯчаҳои марказӣ, биноҳои маъмурӣ ва назди хонаҳои сокинон дар як рӯз 2 маротиба ба анҷом расонда мешавад. ситоди ноҳиявӣ ба хотири пешгирӣ аз бемории сироятии COVID-19 шабонарӯзӣ фаъолият бурда истодааст.
дар идомаи сафари кории раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷавонони бо амри тақдир маъюб бударо айодат намуда ба онҳо тӯҳфаҳои пуливу молӣ расонид. Масалан, Темур Ҳасалиев аз ғамхориҳои раиси вилоят баҳраманд гардид. Бояд гуфт ки дар партави сиёсати инсондӯстонаву раиятпарваронаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи як моҳи ҷавонӣ аз ҷониби раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳамаи ҷавонони бо амри тақдир маъюб будаи шаҳр ноҳияҳои вилояти суғд ва инчунин бе падару модар буда мавриди таваҷҷӯҳу ғамхорӣ қарор мегиранд. Инчунин дар ноҳияи Масҷоҳ раиси вилоят Фотима ва Зуҳро Қурбоноваҳоро айодат намуда ба онҳо низ аз номи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯмакҳои пуливу молӣ супорид. Бояд гуфт ки ин духтаракони зебо, ки 17 сол доранд, маъюб мебошанд ва новбас аз он ба омӯзиши илм ва касбу ҳунар машғуланд. раиси вилоят ҳар як нафар ҷавонони айодатшударо бо рӯзи ҷавонони Тоҷикистон табрик намуда қайд кард, ки албатта таваҷҷӯҳ зоҳир намудан ба чунин қишри ҷомеа дар оянда низ идома меёбад. ҳар як нафар айодатшудагон пеш аз ҳама ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода арзи сипос намуданд.